हेलो एवरीवन पिला माने जेन माने भी प्लस थ्री करबार के चाहूछ प्लस थ्री करबार लगी फाइनाली नोटिस ऑनलाइन तुम प्लस थ्री एडमिशन ऑनलाइन स्टार्ट हो जाइए। फाइनाली नोटिस भी आसी सारी न फाइनाली माने आज 27 तारीख आज ठारू माने ऑनलाइन स्टार्ट हो देखिपु नोटिस गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट टाइमलाइन फॉर ई एडमिशन इनटू यूजी कोर्सेस अंडर स्मार्ट्स इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27 टाइमलाइन फॉर ई एडमिशन इन ऑल प्लस थ्री डिग्री इंक्लूडिंग सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज आउ संस्कृत of the state under student academic management system SAMS is given below. Any changes in the timeline will be published in the newspaper as well as in the website www.smartodisha.gov.in तुम सब इनफॉरमेशन जानी पारबो। तो पिले माने प्लस थ्री एडमिशन ऑनलाइन करबार आगु गोटे भूल नहीं करब। फास्ट ऑफ ऑल कही दूचे हनर्स तुम्हें केन हनर्स इंटरेस्टेड अच्छ काଣା जदि डाउट अच्छी ऑलरेडी मुझे तार वीडियो अपलोड करें चैनल रे जाइए देखी दियो। जेन मैंने साइंस स्ट्रीम रू बिलोंग कर कि फिजिकल साइंस रो हनर्स चूज करुछ कि बायोलॉजिकल हनर्स रो चूज करुछ केन हनर्स चूज कले केन केन सब्जेक्ट पढ़ी के पढ़सी से सब डिटेल्स मुझे एक्सप्लेन कर दी से वीडियो रे। तो से वीडियो लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन रे दे देबी या तो तुम चैनल रे विजिट कले भी से वीडियो के देखी पारबो। तो से जिनिस जदि भूल करुछ तो आगामी दिन में तुमको माने प्रोब्लेम आसी पारे। तो से सब जिनिस डाउट क्लियर हो जाबार कथा आगु 5-10 मिनट वीडियो क्लियर हो जाओ तारपर तुम ऑनलाइन एडमिशन के जीव। तो ऑनलाइन एडमिशन आज स्टार्ट हो पे मैंने ऑनलाइन माने सीए फ्रॉम ऑनलाइन कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म आज तुम भरब आज ऑनलाइन करब 27 मई 2024 4 बजे ठारू है पे मैंने 4 बजे ठारू तुम भरी पार। तो लास्ट डेट ऑफ एप्लाइंग सीए फॉर्म के लास्ट डेट अच्छे पे ना लास्ट डेट अच्छे पे तुम 10 जून 2026 आज स्टार्ट हवा 4 बजे ठारू और लास्ट तुम एप्लाय करबार लास्ट डेट है 10 तारीख जून मास। After submitting CF, editing of common application form if required can be done in last of date of CF submission। যদি কিছু এডিট করা আছে তো সেটা ফ্যান তুমি সবমিটিং করে সারা পরে এডিটিং করে পারব যদি রিকোয়ার্ড আছে সেই জায়গায় হল। ফার্স্ট সেকেন্ড তারপরে পিলে মানে ফার্স্ট সিলেকশন বা ফার্স্ট এডমিশন তোমার কেবে আসবা না 17 জুন রে পিলে মানে তোমার ফার্স্ট মেরিট লিস্ট বা ফার্স্ট রাউন্ড সিলেকশন তোমার আসবা কেতে 17 জুন 2024 2 বজারে বুঝিলা কেতে কেবে আসবা फास्ट मेरिट लिस्ट सभी आसवा। सेकेंड ऑफ स्लाइड फ्रीज फ्लोट ऑप्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एडमिशन फी सिलेक्टेड स्टूडेंट थ्रू साइंस स्टूडेंट केबे करबो ना पिले माने तुम 17 जून रु 20 जून भितर तुम करबो माने फास्ट सिलेक्शन जहार सब आसीथिबा फास्ट सिलेक्शन रे जहार लिस्ट आसी तुम तो एडमिशन करके जीव कॉलेज। तो सेने सब तुम इंटीमेशन लेटर सब भरकाब तुम जितकी सब पेमेंट करबार थिबा सब पेमेंट करबो आउ गुटे बाहर बार लेटर माने फॉर्म से फॉर्म धरिक तुम कॉलेज एडमिशन लगी जीव केते तारीख रु केते तारीख भितर ना 17 तारीख रु 20 तारीख भितर। तापर रिपोर्टिंग ऑफ द एप्लिकेशंस एट अलॉटेड इंस्टीट्यूशन फॉर टोकिंग एडमिशन फास्ट राउंड रो एडमिशन तुम अच्छे 18 रु 20 तारीख तक। नेक्स्ट डाटा अपडेशन एंड एडमिटेड स्टूडेंट इन द ई स्पेस बाय द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन फास्ट राउंड एडमिशन से चली न पिले। तापर सेकेंड राउंड सिलेक्शन केबे अच्छे तुम सेकेंड सिलेक्शन पिले मैंने 29 जून रे आसबा 29 जून रे सेकेंड सिलेक्शन आसबा। देन तुम्हें फैन 29 जून रु 4 जुलाई तक तुम्हें पिले तुम पेमेंट करी तुम्हें तुम पोर्टाल रे ये करी माने एडमिशन फॉर्म भरकई तुम्हें एडमिशन करबार लगी जीव रिपोर्टिंग एट द इंस्टीट्यूशन बा एडमिशन लगी जीव सेकेंड राउंड बा सेटा फाइनल राउंड सिलेक्शन है सेकेंड राउंड फाइनल राउंड सिलेक्शन है पिले माने सेटा बुझिला। तुम 30 जून रु 4 जुलाई तक फैन तुम सेकेंड राउंड जहाँ थी तुम एडमिशन लगी जीव। तो जदि तुम हेनु सेकेंड डाटा ऑपरेशन एडमिटेड स्टूडेंट इन द ई स्पेस बाय द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन से 30 रु 4 जुलाई तक से अच्छे। तापर फिर मैंने लास्ट जेन वेटिंग रे थीसन स्पॉट सिलेक्शन राउंड हो कि वेटिंग रे अच्छन सेटा लास्ट रिपोर्टिंग ऑफ एप्लिकेशन थ्रू स्टूडेंट लॉगिन ऑनलाइन मोड फॉर दियर रिमेनिंग अपर चॉइस ऑप्शन से करेंगे केते रु केते तक ना 8 जुलाई रु 10 जुलाई तक से करेंगे बुझिला। इटा थिला इटा तारपरे कमेंटेड एंड क्लास सबसिक्वेंट फेज माने कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस डिग्री फर्स्ट ईयर 9 जुलाई रु पिले माने तुम हवा पब्लिकेशन ऑफ फेज 2 एडमिशन प्रोसेस फिर फेज 1 थिला। तापर फेज 2 प्रोसेस काना थिसी पिले माने आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन सप्लीमेंटरी रिजल्ट ऑफ सीजेसी जेते कोने तुम प्लस 2 रे जेन माने भी माने सप्लीमेंटरी दउछन कि इंप्रूवमेंट एग्जाम दउछन सेटा सरी सारला परे सेटा रिजल्ट बाहरी सारला परे पिले माने तुम सेकंड फेज फैन स्टार्ट हवा तुम पिले माने प्लस 3 एडमिशन टा चली थिसी न तुम गला वर्ष नहीं तार गत वर्ष डिसेम्बर तक शायद हाँ डिसेम्बर तक एडमिशन चली न। तो तुम प्लस 3 एडमिशन चली क्लास भी होती एडमिशन भी चली।
ତ ତୁମେ ସେତ୍କି ନେବାନି ନା, ତୁମେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ତୁମର ସବୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଯିବା। ତ ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଆଜିଠାରୁ ନି କଲେ ବି ତୁମେ କାଲିଠାରୁ କରିପାରବ। ଆଉ 10 ଜୁନ୍ ତକ, 10 ଜୁନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ଟା ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଏଟା 10 ଜୁନ୍ ତକ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ। ତାପରେ ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଯିବା ତୁମର 17 ଜୁନ୍ରେ। 17ରୁ 20 ଭିତରେ ତୁମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରବ। ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିକିରି ତୁମର ଜୁଲାଇ ରୁ କ୍ଲାସ୍, ହଁ ଜୁଲାଇରୁ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଯିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କଥା ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। କାହିଁଟା ନା ଅନର୍ସ ଚୁଜ୍ କେହି ମାନେ ତୋର ବରିଆରେ କରିଦେବି, ଅନଲାଇନ୍ କରିଦେବି ଝଟ୍ କରିକି ଯେନ୍ତା କହିକିରି ମାନେ ଅନର୍ସକେ ଚୁଜ୍ କରା ବେଲେ ମାନେ ଭାବିକି ଚିନ୍ତିକିରି ଅନର୍ସକେ ଚୁଜ୍ କରବ, ଯେନ୍ଟାକି ତୁମକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେନ୍ ଟପିକ୍ ଯେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ତୁମେ ହାୟର ଷ୍ଟଡ଼ି କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛ, ମାନେ ଯେନ୍ ଅନର୍ସ ଉପରେ ତୁମର ଯେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ତୁମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛେ, ସେ ଟପିକ୍କେ ନେଇକିରି ଡିପ୍ ଷ୍ଟଡ଼ି କରବାକେ ଚାହୁଁଛ, ସେ ଟପିକ୍କେ ତୁମେ ଅନର୍ସ ଦେବ। ବୁଝିଲା? ତାର୍ ଭିତରେ ତାର୍ ଉପରେ ମୁଇଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛେ, ତୁମେ ସେଟା ବି ଦେଖିପାରବ। ଆଉ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମର କାଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ କରି ଗଲାବେଲେ, କାଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗ୍ବା ନା ପିଲାମାନେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ତୁମେ ତୁମର ପାଖରେ ଧରିକିରି ଯାଇଥିବ ଦରକାରୀ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାନେ ତୁମର 10th ମାର୍କସିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରିକିରି ଯାଇଥିବ, +2 ମାର୍କସିଟ୍ଟା ଧରିକିରି ଯାଇଥିବ, ଯେନ୍ଟାକି ତୁମେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଥିବ ମାର୍କସିଟ୍ଟା। ତାପରେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଧରିଥିବ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଧରିଥିବ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଧରିଥିବ ତୁମର, ଯେନ୍ଟାକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସାଙ୍ଗେ ଲିଙ୍କ୍, ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଧରିଥିବା। କେତେକ କେସ୍ରେ ଲାଗ୍ସି ସ୍କୁଲ୍ ଲିଭିଂ, କଲେଜ ଲିଭିଂ, ଏରା ତ ସବୁ ତୁମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଲାଗ୍ବା, ଅନଲାଇନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନି ଲାଗେ। ଯେତେক্ষণ ତୁମେ କଲେଜକେ ଯିବ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲାଗି ସେତେক্ষণ ସେଟା ଲାଗ୍ବା। କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରିକିରି ଯାଇଥିବ, ଦରକାର ଲାଗଲେ ଦେବ। ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଧରିକିରି ଯାଇଥିବ, ଦରକାର ଲାଗଲେ ଦେବ। ଅନଲାଇନ୍ କଲାବେଲେ ଦରକାର ନିଲେ କଲେଜକେ ଗଲେ ମାଙ୍ଗବେ, ରେସିଡେଣ୍ଟ ବି କଲେଜକେ ଗଲେ ମାଙ୍ଗବେ। ତ ଏତ୍କି ଜିନିଷ ତୁମର ଦରକାରିଆ +3 ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲାଗି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯେତେক্ষণ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କରୁଛ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍, ସିଏ ଫର୍ମ, କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଯେତେক্ষণ ଭରୁଛ, ତୁମେ ଏଇ ସିରି ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଯେନ୍ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର୍କେ ଯାଉଛ, ତ ସେନେ ଅନଲାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ବାଲା ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଯେନ୍ମାନେ ବି ଯଦି ନିଜେ ନିଜେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ କି ନିଜର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେନ୍ମାନେ ବି କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଭରୁଛ, +3 ଅନଲାଇନ୍ କରୁଛ, ତ ନିଜର ପିଲାମାନେ ନାଁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, +2 ମାର୍କସିଟ୍ ଯେନ୍ତା ଅଛି ତୁମେ ସେଇ ହିସାବେ ଭର, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଯେନ୍ତା ଅଛି ତୁମେ ସେଇ ହିସାବେ ଭର, ଯେନ୍ଟାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନିଏ। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ବାଲା ଦିଅ, ଯେନ୍ଟାକି OTP ଆସିପାରବା। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯେନ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛେ ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଅ, ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦିଅ, ଯେନ୍ଟାକି OTP ଯାଉଥିବା ଆସୁଥିବା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ମେନ୍ ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ ବା ଅନର୍ସ ଚୟନ କରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଯେତେক্ষণ ସବଜେକ୍ଟ ଯେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ନେଇକି ତୁମେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛ, ସେ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଭାବ, ସେ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ସ୍କୋପ୍ କାଣା ଅଛି, କାଣା ଯେନ୍ ଉପରେ ତୁମେ ଡିପ୍ଲି ଷ୍ଟଡ଼ି କରବ, ସେତେବେଳେ ଭାବ ଆଉ ସେ ସବଜେକ୍ଟ ଚୟନ କର। ଅବଶ୍ୟ ତୁମେ ଅନଲାଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କଲେଜରେ ବି ତୁମେ ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି ମାନେ ତୁମର ଅନର୍ସ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରବାକେ ଚାହୁଁଥିବ, କଲେଜରେ ମାନେ 15-20 ଦିନ ଭିତରେ କି ମାସେ କନଫର୍ମ ନି, 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ମାନେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରି ହେସି, ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରି ହେସି। ବାକିରେ ତୁମେ କାଜି ଆଗରୁ ମାନେ ସଚେତନ ନି ହେଇକିରି ତୁମେ ସେଟା କର। ବାକିରେ ଯଦି ତୁମେ ରଙ୍ଗ ଅନର୍ସ ଚୁଜ୍ କରି ଦେଉଛ ଅନଲାଇନ୍ ଟାଇମ୍ରେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, କଲେଜରେ ଯାଇକିରି ତୁମେ ସେ ଅନର୍ସ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରବ। ଯଦି ସେ ଅନର୍ସ ଖାଲି ଥିବା, ଯଦି ତୁମ ଧର ବୋଟନି ଅନର୍ସ ନେଇଯାଇଛ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଜୁଲୋଜି ପଢ଼ବାର୍ ଅଛି, ବାକିରେ ସେ କଲେଜରେ ଜୁଲୋଜି ଅନର୍ସର ସିଟ୍ ଥିବା ହେଲେ ତୁମେ ଜୁଲୋଜି ଅନର୍ସକେ ଯାଇପାରବ। ତୁମେ କାଁ ତୁମେ ସଚେତନ ହେଇକିରି ଆଗରୁ କାଁ ଜୁଲୋଜି ଅନର୍ସ ଚୁଜ୍ ନି କରବ, ସେଇଟା ତ ସବୁ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ଖାଲି ଥିବା ବୋଲି ତ ମାନେ ନି ନା। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ତୁମେ ଅନର୍ସ ଚୁଜ୍ କରବାର୍ ଆଗରୁ ଥରେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି କରବ। ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍। ତାପରେ କଲେଜ ଚୟନ, ତୁମକୁ ଯେନ୍ କଲେଜରେ ଚୁଜ୍ ଲାଗୁଛେ, କେନେ କଟଅଫ୍ କେତେ ଯାଉଛେ, ସେଟା ତୁମେ ଯେନ୍ କଲେଜରେ ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ସେ କଲେଜକେ ଆଗ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଚୁଜ୍ କରବ। ଫଟୋ ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସଠିକ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରବ, ଫଟୋ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ସଠିକ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରବ। ଆଉ ସବମିଟ୍ କରବାର୍ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ କା ତୁମେ ରିଚେକ୍ କରିଦେବ, ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେଇଛ କି ନାଇଁ ଦେଇ, ସବୁ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭରିଛ କି ନାଇଁ ଭରି, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଚେକ୍ କରିଦେବ ଆଉ ସବମିଟ୍ କରବ। ତ ଯେନ୍ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛ +3 କରବାର୍ ଲାଗି, ଅନଲାଇନ୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏନ୍ତା ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାଅ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୁମର ଇନେ +3ର କ୍ଲାସ୍ ବି ହେଉଛେ, ନୋଟ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେଉଛେ, ବୁକ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେଉଛେ, ଗାଇଡ଼ PDF ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେଉଛେ। ସବୁ ଜିନିଷ +3 ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଗି ଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେଉଛେ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକିରି ରଖିଥ। ସବୁ ଜିନିଷ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୁମର କ୍ଲାସ୍ମାନେ ବି ହେବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର କ୍ଲାସ୍ମାନେ ବି ହେବା। ତ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିଦିଅ, କେନ୍ତାକରି ଅନଲାଇନ୍ କରିବେ, +3 ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମେନ୍ କଥା ପିଲାମାନେ, ଯେନ୍ମାନେ ବି ମାନେ +2ରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛ କି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛ, ଟେନସନ୍ ନେବାନି ନ କି ଆମର ମାନେ +3 ଅନଲାଇନ୍ ଲେଟ୍ ହେବା କି କାଣା। ତୁମର ଲାଗି ଫେଜ୍ 2ର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତୁମର ଲାଗି ଫେଜ୍ 2 ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛେ ଦେଖ,
पब्लिकेशन ऑफ फेज 2 एडमिशन प्रोसेस केबे हेबा ना आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ इंस्टांट सप्लीमेंटारी रिजल्ट ऑफ सीएचएससी तुम प्लस 2 रो रिजल्ट जेन सप्लीमेंटारी बा इम्प्रूवमेंट रिजल्ट बाहरी सारा तुम फेज 2 भी तुम करी एडमिशन करि पारबो।